तू जिस शहर में अकड़ दिखाता है, मैं उस शहर का नवाब हूँ। छोटे अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से ही खराब हूँ। न्यू स्टार क्लब प्रेजेंट भवानी चौक 4টা रेडी से। हमें किसी के जैसा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और कोई हमारे जैसा बने ये उनके बस की बात नहीं। নিউ স্টার ক্লাবের পরিচালনায় আগামী 23শে জানুয়ারি সরস্বতী মায়ের পুজো এবং 26শে জানুয়ারি সরস্বতী পূজার বিসর্জন উপলক্ষে সমস্ত বক্স লাভার বন্ধুদের নাচাতে ও মুখোমুখি কম্পিটিশন করে অন্যান্য সেটআপের অকাত বুঝিয়ে দিতে আসছে ময়না থেকে বর্গভীমা মিউজিক। সঙ্গে থাকছে রেনবো লাইট খেজুরি से। पहले भी चर्चे में था और आज भी चर्चे में है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि कमबैक किसको कहते हैं। নিউ স্টার ক্লাবের ছেলেরা যখন ভবানীচক মাঠে এন্ট্রি নেবে কোনো কথা হবে না বস, চারিদিকে শুধু নিউ স্টার ক্লাবের চিৎকার হবে। क्या करता बॉस, पब्लिक की डिमांड थी, आना ही पड़ा। কে গো বাচ্চা তুমি? এমন মরদ তো আমাদের গায়ে দেখিনি। কি নাম তোমার? বর্গভীমা মিউজিক প্রেজেন্ট ময়না से। संभू स्टेटस दातन से